I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nuri Hafian Arif bin Rosli. Nombor kad matrik saya 3231001481. Jadi pada hari ini, kumpulan saya ingin memberi reaksi terhadap seorang tokoh pemimpin pilihan kumpulan saya, iaitu Nelson Rolihlahla Mandela atau nama gelaran Madiba. After a long struggle against the systematic legislation that upheld segregationist policies against blacks, Nelson Mandela became the first black president of South Africa in 1994. Nelson Rolihlahla Mandela, seorang tokoh pemimpin dan merupakan seorang manusia yang luar biasa, daripada bergelar seorang banduan kepada seorang pemimpin negara, dan saya berpendapat beliau merupakan ikon global yang sukar dicari penggantinya. Rasanya semua orang sudah pun mengenal gerangan masyhur ini. Aktivis dan Presiden Afrika Selatan ini telah membawa pengakhiran sistem apartheid dan simbol global kepada pejuang hak asasi manusia. As Mandela had become a global symbol for black resistance. After 27 long years of imprisonment in poor living conditions, William de Klerk became president of South Africa and ordered for his release. Both went on to receive a Nobel Peace Prize in 1993. Reaksi saya tentang mengapa Nelson Mandela berjuang untuk kebebasan. Mandela berjuang menentang apartheid, tetapi dia juga berjuang untuk sesuatu untuk dunia yang lebih baik di mana kebebasan, keadilan dan maruah semua orang dihormati. Malah sebelum dibebasan pada tahun 1990, Mandela mula berunding dengan kerajaan untuk menamatkan apartheid. Reaksi anda tentang bagaimana Nelson Mandela mendambakan kebebasan untuk membawa perubahan dalam hidupannya. Bagi saya, Nelson Mandela mendambakan kebebasan terhadap dirinya dan juga kebebasan rakyatnya. Keinginan sebuah masyarakat tanpa diskriminasi perkauman ini mengubahnya menjadi seorang yang berakhlak mulia dan melonjakkan semangatnya untuk berkorban. Oleh itu, dia menyertai Kongres Kebangsaan Afrika dan mengubahnya daripada seorang pemuda yang penakut kepada seorang lelaki yang berani. Selamat sejahtera, nama saya Nursita. Nombor kad matrik 3232006651. Mengapa penting untuk kita mengetahui tentang perjuangan Nelson Mandela? Nelson Mandela secara amannya memerangi perkauman dan ketidakadilan di Afrika Selatan selama 60 tahun. Mandela berjaya membongkar sistem apartheid di Afrika Selatan dan berusaha keras memperjuangkan apa yang dipercayainya. Reaksi saya tentang bagaimana Nelson Mandela mengubah dunia. Pada pandangan reaksi saya, selepas 27 tahun dipenjarakan, Nelson Mandela dibebaskan pada tahun 1990 dan berunding dengan Presiden Afrika Selatan pada ketika itu untuk menamatkan sistem apartheid di Afrika Selatan. Bagi membawa keamanan kepada negara yang berpecah belah kerana diskriminasi perkauman, dan beliau mengetahui perjuangan untuk hak asasi manusia.
Bagi Mandela, semua manusia dilahirkan bebas dan sama soal hak kesamaan rataan. In 1952, he was arrested and charged with treason but later freed. In 1961, he led a 3-day national workers' strike and was sentenced to 5 years imprisonment. A trial held in 1962 had him sentenced to life imprisonment for political offences. This brought about a lot of international outrage and put pressure on the South African government as Hello, selamat sejahtera. Nama saya Daniswaran, anak lelaki Srejan, nombor matris 3232010341. Bagaimanakah Nelson Mandela memberi inspirasi kepada anda? Dia akan diingatkan kerana perjuangan dan kepimpinan untuk kebebasan, kesesamaan, kebenaran, cinta, keamanan dan keadilan. Dia memberi inspirasi kepada ramai daripada kita melalui kehidupan, perjuangan, kata-kata dan perbuatannya semasa dia berjalan serta bercakap ceramah. Tidak seperti ramai akan negara yang memanipulasi data yang sama untuk meningkatkan diri. Apakah perkara terbaik yang anda rasa tentang Nelson Mandela? Kerana beliau dikenali dan disayangi di seluruh dunia kerana komitmennya terhadap keamanan, perundingan dan perdamaian. Beliau merupakan seorang pimpinan revolusi dan politik anti-apartheid serta seorang dermawan dengan kasih sayang yang keterusan untuk kanak-kanak. Nelson Mandela, otherwise known as Madiba, was at the forefront of the long walk to freedom. He was a social rights activist, president of the African National Congress, a lawyer, politician, and philanthropist whose goal was liberation, peace, and fairness for all blacks. Baik, ini adalah reaksi kami tentang apa yang kami boleh pelajari daripada perjalanan panjang Nelson Mandela menuju kebebasan atau Mandela's Long Walk to Freedom. Kami berpendapat bahawa kesabaran, kecekalan dan ketabahan Nelson Mandela boleh dijadikan sebagai tauladan dalam hidup kita. Kita tidak boleh berputus asa dengan apa yang kita percayai. Perjalanan itu akan melalui fasa pengorbanan dan memerlukan kerja keras yang berterusan. Oleh itu, kita perlu meneruskannya kerana in the end, the results will be worth it. Madiba, the man of action. He combined two things that is not easy to do, to combine theory and practice. He did it more than many. For us, we strongly believe that Nelson Mandela is one of the greatest leaders that the world has ever witnessed. He fighting against racism, he fighting for the freedom, he fighting for the liberty, for the equality, for the humanity, for the peace, love, and justice to his people. He also sacrificed and risking his life with that anti-apartheid revolutionary in his homeland of South Africa. Nelson Mandela! Nelson Mandela! Nelson Mandela! It's mixed emotions. Lala ngoxolo, Tata Mandela, Tata wesizwe. What does that mean? It means rest in peace, Father. Father of the nation, rest in peace, yeah. Lala ngoxolo. As you can see, like you see mixed races and everything, this is what he meant. Like he made everything possible for us. So like we're here to just say thank you to Mandela. Oh, Hinda, then July 18th, Mandela's birthday, is celebrated as Mandela Day, where we promote peace and remember the sacrifices he made for the freedom of others.